Perjalanan kerjaya Fandi adalah satu perjalanan yang sangat ikonik. Di Eropah, jasa untuk skuad kebangsaan Singapura, untuk bola sepak Singapura secara keseluruhan. Macam inilah Fandi. Di Malaysia, bola sepak Malaysia ni, bila kita borak pasal satu ikon dan idola, nama yang sering keluar adalah arwah Mokhtar Dahari. Dan itu adalah nama yang kita akan sering kali refer to as the ultimate Malaysian footballer. Tetapi arwah Mokhtar Dahari meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Berbeza pula dengan Singapura, di mana wira untuk multiple generations, wira bola sepak mereka adalah Fandi Ahmad. Dan Fandi terpaksa membesar sehinggalah sekarang usia 60 Fandi, officially today, 60 years old. Sehingga hari ini terpaksa mengangkat, mungkin pandangan ramai, mengangkat beban harapan dan juga expectation daripada seluruh negara bahawa Fandi adalah the face of Singaporean football, the heart and soul of Singaporean football. Macam mana Fandi menangani beban tersebut? Oh, ini beban memang sangat berat lah. Tapi kerana saya yakin dengan saya punya kebolehan, bukan saja di lapangan, di luar lapangan, saya rasa pendapat saya telah membuat satu inspirasi untuk generasi muda sekarang, teman-teman saya, dan yang paling penting, kenapa mereka rasa saya adalah satu ikon, dan beban mereka semua letak ke atas saya pasal mungkin humility, humbleness saya yang senang bergaul dengan orang, selalu membantu orang. Saya pun walaupun sebab tu saya sudah lebih dari 10 tahun ambassador untuk sekolah ni, sekolah saya juga. Motivasi di sini volunteer, saya melatih juga, bantu, dan mereka, harapan saya anak-anak muda dulu semua nak bermain bola sepak dan sukan, dan bagi saya ini satu anugerah. Tuhan kasih kita pemberian yang Kurnia, sangat, kurniakan pemberian ni yang sangat berat, yang dia akan kasih pada orang yang boleh tanggung, boleh yang mampu mengendalikan tugas ini. Jadi saya sangat hormatilah apa yang diberi pada saya. Saya tidak walaupun ada talent, saya tidak mensia-siakan peluang saya. Saya sentiasa, kalau kita dengar tadi ucapan dari minister, saya sering beri motivasi, inspirasi. Saya baru 2 hari 3 hari lepas, saya pun tak percaya sekolah Kranji Primary School. Kalau cikgu dia, teacher principal yang lebih tua, mungkin kenal saya, tapi umur 11-12 tahun. Saya terkejut, mungkin cerita dari family. Ibu bapa. Bagi saya ini satu anugerah. Saya sanggup ambil beban ni, dan tapi tak seterusnya sampai bila saya tak tahu, tapi saya telah hadiahkan satu anugerah, passing the torch to my son. Itu bagi saya, masa saya dah singkat, mudah-mudahan sambung lagi penglibatan saya dalam bola sepak Singapura. Saya masih berada di FAS, tapi the next few month saya pun tak tahu apa akan jadi. Jadi harapan saya telah anugerahkan beberapa anak saya, mudah-mudahan mereka dapat membantu. Kalau arwah Mokhtar yang paling besar, saya hormati dia, pernah bermain dengan dia waktu lawan Mocha Juniors. Saya dijemput oleh Selangor kan? Saya piapong dengan arwah. Ada Maradona ya ketika itu. Maradona, man. Saya dapat cetak gol. Itu satu sama. Tak salah 4 minit gitu, 4-5 minit saya skor. Saya lupa. Tapi bagi saya ni penghargaan memang berat, pasal satu negara bila masuk stadium dia tahu Fandi main, betul, something gonna happen. Saya punya matlamat, sebelum main saya visualize. Saya nak main selalu saya visualize. Lepas tu nanti kadang-kadang rakan-rakan saya tanya, Fandi macam, okay, don't worry, aku score. Saya confident pasal kita tak boleh bongkak, tapi saya tahu. Saya main, visualize, saya tahu goal post di mana, saya tak payah tengok. So yang paling penting, kita punya keyakinan diri, kita punya confident. So sebelum pertandingan, itu penting untuk saya tak akan berbual apa-apa, saya listen music ke apa-apa kan, saya tak sign autograph. Lepas tu okey, pasal saya nak fokus. Kalau nanti you baca cerita, I tak tahu sama dalam cerita tu ada ke tak,
Saya dulu rumit dengan Tan Siew Seng. Hmm. Nanti dia cerita pasal pasukan KL Razib pun sama Razib Ismail, ya. tentang macam mana saya boleh bantu mereka berubahkan pemikiran mereka. Dia punya mind so then they became better. Pasal pertama kali saya join KL setelah balik dari Belanda, kita pergi training camp dengan Venglos di Oman. Dalam training camp tu lepas seminggu dah habis itu, saya cakap, Dr. Venglos, I don't think I can play this team. Say why? They are not professional. Even in training camp, the training ground is here, they come late. So saya cakap dengan Venglos, the attitude harus rubah. So saya cakap, saya balik Singapore, saya discuss dengan family saya nasihat saya, kasih dia orang peluang. Dan saya fikir, dia kata, kasih dia orang peluang tengok. So saya fikir, ini players semua bukan dari KL, dari Penang, dari Melaka, dari semua negeri ada, pasal dia orang kerja kat bandaraya kan. So saya fikir, okay, tiap-tiap hari selepas training, saya try buat exercise saya. Saya cakap Malik atau Razib, hantar 15 bola. Saya buat finishing, heading, chesting. Sampai Rashid cakap, Fandi, aku tak sanggup. Kau punya bola semua boleh pengsan. Aku dive, penat. So like every day saya repeat. Lepas tu, dia start coming. Semua start join sampai become very strong. The camaraderie dengan teamwork semua. Wah, luar biasa. Training bergaduh semua. Tapi training aja lepas luar. Intensity. The intensity change, attitude change. Saya sering buat weight semua kan. So ini inspirasi bagi saya di mana-mana. Bukan saya di Singapura. Saya pergi mana-mana. Leading by example ya. Yes. Saya pasti Faiz dan saya selepas ni nak tanya sikit pasal anak-anak Fandi sendiri. Tapi sebelum tu tadi Fandi, ketika ucapan untuk merasmikan pelancaran buku tu, Fandi ada sedikit emotional apabila menyebut tentang bapa Fandi. And boleh Fandi ceritakan just how important was bapa Fandi dalam perjalanan hidup Fandi sebagai, bukan saja sebagai seorang pemain bola, tetapi sebagai seorang manusia. Luar biasa. Susah. Saya sekarang emotional bila cakap pasal dia. Because dari kecil dia didik saya pernah bawa bola, boot bola dia, pergi Ferapa, training, game semua kan. Jadi, and then dia nasihat saya, kita pun bukan orang kaya kan. Waktu tu, saya nak beli boot pun tak boleh. So, dia terpaksa hutang. Installment lah. Wow. Pertama boot yang saya beli tu $5. Dulu kita panggil boot hoki tu, bawah ada rubber. Bila saya main untuk sekolah, saya tak suka pakai boot. Pasal naik secondary school, mesti nak pakai boot. Saya cakap teacher, I can only wear this boot. But this boot, pakai sekejap koyak. So, and then nasib baik arwah pakcik saya ada boot satu stylo. Dia kasih saya try lah. Saya padang keras ke hujan, saya rembat je. So, bila bapak saya dapat kelebihan sikit, dia belikan boot Adidas Chile. Dulu ada La Plata Chile, warna orange tak salah. Itu first time saya terharu pasal dia beli. Sacrifice Ya, betul. Mungkin honor dan sacrifice, itulah kenapa Fandi tersentuh. Mungkin kita ada soalan yang terakhir yang membabitkan keluarga Fandi Ahmad. Sekarang ni ada 3 anak kepada Fandi Ahmad. Nama mereka meniti di bibir peminat-peminat bola sepak bukan saja di Singapura, malah juga di Malaysia. Salah seorang daripada dia juga sudah pun mencipta nama di Malaysia. Sekarang ni Fandi ada 3 anak pemain bola sepak profesional. Kita tahu dalam high performance sports, nak ada seorang anak yang boleh main profesional pun dah susah, apatah lagi 3. Apakah rahsia Fandi mungkin yang terakhir untuk peminat-peminat di Malaysia? Bagi saya ketekunan. Tekunan ya. Ya, betul. Pasal mereka kalau saya lihat mereka semua mungkin minat bola sepak tapi tak berlalu serius. Tapi bila waktu kita berhijrah ke Indonesia, saya dapat melatih di Indonesia selama 4 tahun. Saya mulai lihat mereka punya kebolehan. Saya pandang budak-budak ni lumayan main bola bagus, tapi diorang tak pernah cakap nak main profesional, nak main bola, tak pernah. So lepas tu diorang balik, mereka masuk sports school kan. So sports school saya lihat mereka tengok lain.
dengan Indonesia mereka main lebih bagus. Jadi saya tengok lepas tu Irfan Iksan cakap dengan saya, Teddy kita nak main profesional macam mana. Saya terkejut. Waktu di Indonesia tu pertama kali saya berlihat mereka punya potensi. Jadi mereka sekolah ACS International, mereka main tu. Sekolah tu tak pernah menang. Tak pernah menang. Main dengan all international school tu semua kan. Sekali bila kita datang, saya pun ada bantu juga sekolah teacher dia kan. Kita pun ada set up yang pertama JSSL Arsenal ni kat sana juga. Jadi kita tiap-tiap minggu training, saya bantu lah semua. Sekolah dia ACS, selain dari saya coaching, waktu free je saya tengok Iksan luar biasa. Dia padahal tak suka main bola. Cuma dia ikut training tapi dia tak serius. Dia main. Ilhan yang kelas. Ilhan kecil dulu. Dia punya skill memang luar biasa. Tapi dia kecil. Ada masalah kita cakap. Abang ni semua besar. Dia je. So tapi bila dah balik tu. Waktu sana ada satu kawan saya. You tahu kan Sasi Kumar. Tahu. Sasi cakap, Fandi, I'm coming to Jakarta. I want to watch the boys. I say, okay, come. No problem. So Fandi, alamak, I need them. Why? Bloody hell, they are so good. I say, I just realized that they are good because they don't want to play. They just play for fun, for school and all. Then I will talk to them. Say, I want to bring them to Spain for training camp. So dia bawa lah Sasi. Tadi dia bawa diorang and then I say, I got no money only. Don't worry, I got sponsor. Pergi. So diorang bawa dia pergi sana. Saya pun terkejut. And then diorang pergi training camp Milan. Diorang pergi and then after the training camp, the Milan punya ini pick up Iksan. And he went to Milan. Dulu kita pergi kat Spain. Dan training camp tu kat Spain. Lepas tu dia bawa Iksan pergi Milan. And in Milan stadium full tu. Pasal dia ada tournament kan. Dia semua main. Lepas tu dia masuk. I saw somebody carrying Singapore flag. This must be Iksan lah. So dia cakap, ya, biasa masuk. So they were selected. He went there. Then I said, then when they came back, Irfan Iksan came back semua kan. Lepas tu then they said, we want to be professional player. That's why it started. That's it. You have to sacrifice. Pengorbanan mesti nak ada. You cannot stay in Singapore. You must go out. Lepas kita balik Indonesia, you must leave the school here. You go to overseas school. But I will send you very far away if you want. We went to Spain for 3 months. We put them there 2 months. They train with second division. Hercules. Yeah. After 3 months, I see not so good. Then I got a friend who played with me before, Jimmy Rojas. He's from Chile. He said, Fandi, kat Indonesia, Fandi, kamu hantar di Chile. Sana bagus. So they went for trial. So they took them. And then they stayed there for 2 years. This is first division top team, Universidad Católica. Very strong. I went to see the everything very good. And then in the mountain where you train, the fitness level will go because high altitude. Yeah. So after 18, Irfan got a contract. But as you know, we all Singaporean, we must come back. So then I was thinking, how can I skip this? I know a national service is important for us. It's important. We cannot miss. We cannot skip. So then Iksan came back. He was 70 plus. I said, you have to go in now early. So that's why my plan path now, I ask the people, all the players that are good, you must leave Singapore, but you must finish your national service. So tak disrupt your football lah. Kalau disrupt susah sikit kan. So that's how we started lah. And then they are very keen. They got few offers here and there. Yeah. So I was very happy that they took this path, but always telling them, uphold the name, jaga nama baik keluarga, nombor 1. Nombor 2, jaga disiplin. 3D sacrifice. Ini semua saya cakap. Lepas tu yang paling penting, always be humble. Important, we have to teach them now whatever, So the path is always there for them. Yeah.